Hello students, welcome to JK tutorial 9777. ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦ କଙ୍ଗାରୁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ ତାର ମାନେ କଲେ ଏବଂ ତାର କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେସନ୍ 3 ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଭିଜୁଆଲ ମେମୋରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ VMDT ହୋଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଟେକ୍ସଟ जो दीटा देजी हाउ कंगारू गॉट इट्स नेम जो देला माने कंगारू किपरि तांग नाम पाइले एवं हाउ बेबी कंगारूज आर कैरिड कंगारूज टुगेदर इन ए ग्रुप कंगारूज इन सर्कस देला कंगारू केमिति तार बेबी माने छुआ को केमिति तार पॉकेट रे पुरे कि निए एवं कंगारू केमिति गैदरिंग हेगी तांको ग्रुप रे रुहंती आ होची कोन ना कंगारू सर्कस रे केमती ग्लोव्स रे व्यवहार करे सर्कस रे केमती से कोन करे ग्लोव्स व्यवहार करे बॉक्सिंग केमती करथाय सेटा एठी कोहाइज पार्ट टेक्स्ट रे मध्ये सेमती अछि आ देखि नबो बेबी कंगारूस लुकिंग आउट ऑफ द मदर स्किन पॉकेट लार्ज हिंड लेग्स टेल मॉप्स बॉक्स सेकेंड को जीवा सेकेंड देला कंप्रेशन एक्टिविटीज ए एक्टिविटी गुडी का करिवो ताको देला चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स ए जो विकल्प गुडी करू आमे ताको बाछि की शून्य स्थान गुडी को पूर्ण करिया डैश पूर्ण देछि ना फिल इन द ब्लैंक्स वन देला कंगारूज आर यूजुअली फाउंड इन डैश देला अमेरिका आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये जो ऑप्शन ने हमें चूज करिया गोटी को ताले हमें जानि जंदी कंगारू कहले ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कहले कंगारू की ही बुझाए तेणु ऑस्ट्रेलिया ही थी बसेवा सेकंड देखो बेबी कंगारूज आर कैरिड बाय देयर डैश देला फादर मदर ब्रदर्स ग्रैंडफादर ताले से एटी बसेवा कोन ना मदर बसेवा थर्ड क्वेश्चन टी देखो द ग्रेट कंगारू फॉरेस्टर इज नियरली डैश मीटर्स टॉल एदला 1.5 बी रे देला 5.5 सी रे देला 8.5 डी रे देला 2.5 ताले हम पढ़ी आछन कोन ना 2.5 तापर फोर देला ए कंगारू stands on its dash ये ऑप्शन उडी देखो hind legs all the four legs none of the above एटी हम hind legs बसेवा तापर 5 रे देखो kangaroos eat mainly dash ये fish vegetables flesh fast food एटी बसेवा हम vegetables तापर 6 रे देखो ए ग्रुप ऑफ कंगारूज लिविंग टुगेदर आर कॉल्ड डैश ए जो ऑप्शन उडी देखो एटी सी रे बसे देबा एटी मॉप्स हैला 7 नंबर टी देखो सेमती ट्रेन कंगारूज डैश इन सर्कस एथिला बॉक्स बसेबा तापरेला बी रे देछि कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम यूजिंग आइडियाज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एटा कोन जो सहायता बाक्सटी देछि तादे जो धारणा गुडी का सब व्यवहार करा हैछि तादे से कहूछि से जो नक्शा देछि ए नक्शाटी को पूर्ण कर एटी पिला माने डैश पूर्ण सब थिला ए जो गुडे देला बॉक्स टे देछि तादे हेल्प बॉक्स देछि हम एठा ने कि सेठी लिखि तो कंगारू SGP1 SGP2 SGP3 एटी हेल्प बॉक्स रे देछि मॉप्स नेम फूड काइंड्स सर्कस टेल हिंड लेग्स मार्supial बेबीज ताले एटी डैश पूर्ण जो बसेला आगे बसे देबा नेम SGP1 ने नेम मार्supial बेबीज काइंड्स हिंड लेग्स टेल एटी मॉप्स फूड सर्कस पिला मन देखो हम SGP1 2 3 जो पढ़ी गेसले
ये जो वर्ड गुड़िक SGP 1 ने यही वर्ड अच्छी 2 रे मध्य यही वर्ड सब अच्छी 3 रे मध्य यही वर्ड सब अच्छी पिला माने देखिनेबो देखिके आराम से बसेइबो तापर हमें जीवा सेशन 4 लिसनिंग टीचर will read out some statements on kangaroos. Some are true, others are not true. Write T for a true statement and NT for a not true statement in box. एटी T माने हला true सत्य एटी not true एटा हला ठीक नुहे ता माने है तेणु ये कौटी टी बसो कौटी एनटी बसो आम तार व्यवहार करवा ये मुझे लिखिदे पिला माने देख द वर्ड कंगारू मीन्स आई डोंट नो इन इंग्लिश एनटी नॉट ट्रू ता माने बुझी पाइले कि तापर सेकंड रे देखिबा द पॉकेट ऑफ स्किन इज ऑन द लोअर हाफ ऑफ द मदर कंगारूज बॉडी इट ट्रू टी बसिबो तापर थर्ड देख 100 to 1000 kangaroos from a mob इट बसिबो एनटी नॉट ट्रू तापर देखो कंगारू यूज इट्स टेल टू बैलेंस itself when standing it is true तापर हला kangaroos cannot be trained for circus it is NT not true a forester is bigger than wallaby true T बसिबो तापर हला लास्ट रे kangaroos live for 50 years it is NT not true पिला मन देखो फोर देला स्पीकिंग from a pair with your friend practice the following question and answer dialogues with him or her पिला माने देखो एटी कोजी तुम सांग मानक सहित ये जो जोड़ी की तैयार करो ना दे परिवो नले एमती ए भी दे परिवो निम्नलिखित से कोजी कोन ना ये जो प्रश्न रो उत्तर ताको सहित तुम सब कोन करिवो बसिकी जेते बेले क्लास रे पाठ पढ़ा सरी जाउची तुमर तापर तुम डिस्कशन करिकी एमती नामकरण देकी करि परिवो एटा किछि कथा नै खाली देला कोन वेयर आर कंगारूस मोस्टली फाउंड बी रे होला इन ऑस्ट्रेलिया सेमती आउड देखो व्हाट डज द वर्ड कंगारू मीन हेटी हम कोन पढी गेसले ना आई डोंट नो से भलिया एमती गुडा को देखि नबो एटी पिला माने देखो 5 रे अछि वोकाबुलरी an Englishman is a person from England a person born in India is an Indian he or she is a native of India से कुछ कोन ना इंग्लैंड लोक इंग्रेज भारत रे जन्मित लोक भारतीय से भारत रो मूल अधिवासी हैला एम जो देला एटी सेमती हम देखो करिवा मु करि नै छी पिला माने देखो एटी देला यूज डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट द पीपल ऑफ दिस कंट्रीज आर कॉल्ड से कुछ अभिधान तुम व्यवहार करो अभिधान कोन डिक्शनरी अभिधान व्यवहार करी ए जो देशर लोक मन को कोन कुहा जाय ताको कोची खोजी की बाहर करो एटी देई देला ऑस्ट्रेलिया जर्मनी जापान एम जिम देला ताको हमें बसेइबा तम सेमती डिक्शनरी देखियो पिला माने घर घर तो डिक्शनरी थिबो हैला ताको देखि की बसेइबो एटी देला ऑस्ट्रेलिया हम एटी कोन बसेइबा ना ऑस्ट्रेलियन सेमती देला जर्मनी जर्मन जापान जापानीज अमेरिका अमेरिकन रूसिया रूसियन हॉलैंड एटी हला डच स्विट्जरलैंड एटी हला स्विस सेम देला डेनमार्क डेनिश सेमती हम जीवा बी को मैच द वर्ड्स इन ए विथ देयर ऑपोजिट वर्ड इन बी राइट द सीरियल नंबर्स ऑफ ए इन द बॉक्स ऑफ बी ये जो बॉक्सेस रे देला सब ता कोजी से कोन करिवो ना तमे ताकू गारो टाणी की टिक करिवो नले नंबरिंग करिकी ठीक करिवो हैला
ଏଠି ଏରେ ଦେଲା native, famous, hint, danger, interesting, useful, strange। ଏଠି ସେମିତି ଦେଲା safety, uninteresting, familiar, foreign, useless, infamous, for front। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ବସେଇବା ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା native ରେ କ'ଣ ବସିବ ଏଠି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହବ ଫରେନ୍, famous ରେ ହେଲା infamous, hint ହେଲା for front, danger ହେଲା safety, interesting ହେଲା uninteresting, useless ଏଠି ହେଲା strange ହେଲା familiar। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବସେଇଦେବ ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ସି 80 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା the word useful is made of two words use and full last ଏଠି ଦେଲା l in full is dropped when it is added to another word। ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲା ସେମିତି ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଏଠି ତା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ସେ କହିଲା ଏ ଯେଉଁ ୟୁଜଫୁଲ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଶବ୍ଦଟି ଦେଲା ଏ କହୁଛି ଏ ୟୁଜଫୁଲ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ୟୁଜଫୁଲଟା ୟୁଜଫୁଲ ଏ ଯେଉଁ ୟୁଜଫୁଲଟା ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ୟୁଜ ଏବଂ ଫୁଲ ବୁଝିଲା ୟୁଜଫୁଲ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦରେ ଗଠିତ ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏହା କ'ଣ ହବ ନା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଗ ହବ କ'ଣ ହବ ନା ଫୁଲର ଶେଷ ଏଲ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଏ କାଢ଼ି ନିଆହବ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏଲ୍କୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ବୁଝିଲା ଏଠି ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ ଏଠି ଦୁଇଟା ଏଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଫେଥଫୁଲ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଦେଲା କି ନାହିଁ ସେମିତି ଏଠି ଦେଲା ସମ୍ ଅଦର ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପେଲିଂ will take place। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଠି ଦେଲା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖ ବିୟୁଟି ବନାନ ଦେଖ ଫୁଲ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି FULL ଏଠି ବିୟୁଟିଫୁଲ କେମିତି କରିଦେଲା BEAUTIFUL ସେମିତି ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୁଲ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ହେଲା। join the following words and write them in the space provided then check the spelling of the following words with a dictionary। ସେ କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବ ଲେଖିବ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବନାନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ଦେଖିକି କରିବ ହେଲା। ଏଠି ସେମିତି ଦେଇଦେଲା କ'ଣ ମୁଁ ଏଠି କରିଦେଇଛି ଏଠି ଦେଲା ସରୋ ପ୍ଲସ୍ ଫୁଲ ଡବଲ ଏଲ୍ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସରଫୁଲ ଏକାଥରେ କରିବା ସ୍ପୁନଫୁଲ ଏଠି ସ୍ପୁନଫୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେଲେ ତେଣୁକରି ଏକା ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ସେସନ୍ 6କୁ ଯିବା ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଲା ଦ ୱାଲାବି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ is as big as a rabbit ହେଲା ଏଠି କହୁଛି we can also write the sentence as the wallaby is big like a rabbit। wallaby କ'ଣ ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରୁ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏଠି ରାବିଟ୍ ମାନେ ଠେକୁଆ ପରି ଛୋଟିଆ କଙ୍ଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ କାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଠେକୁଆ ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି। as big as has equal meaning to big like use as in place of like and rewrite the following sentence। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛି ସେ କହୁଛି as big as has equal meaning to big like as big as ର big like ପରି ସମାନ ଅର୍ଥ ଏଠି ରହିଛି ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ coconut tree is tall like palm tree ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା coconut tree is as
tall as palm tree. And the coconut is white like snow. Coconut is as white as snow. And the rhino is big like an elephant. ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା a rhino is as big as an elephant. ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ବିଗ୍ ଲାଇକ୍ ଅଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ବସଉଛନ୍ତି ଏଠି ନା as big as. ସେମିତି ଦେଖ the sea is blue like the sky. The sea is as blue as the sky. The jackal is clever like the fox. The jackal is as clever as the fox. A deer does not run fast like a kangaroo. A deer does not run as fast as kangaroo. Gold is not useful like iron. Gold is not as useful as iron. Session 7 Writing. Write answers to the following questions. এই ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ. ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ. ବୁଝିଲ କି? ଦେଲା how did kangaroo get its name? An Englishman, Captain James Cook, once landed in Australia. He saw a group of strange animals. He pointed to one of them and asked an Australian native what it was called. He told James Cook kangaroo in his native language. It meant I don't know. Second देखो how are the baby kangaroos carried? The baby kangaroos are carried by the mother. She carries the babies in a pocket of skin and that pocket of skin is on the lower half of her. Third देखो question. Name the different kinds of the kangaroos. Who is bigger? There are different kinds of kangaroos. They are all different in size. The wallaby is as big as a rabbit, but a forester is nearly 2.5 meters tall. It weighs about 90 kilograms. I will देखो what does a kangaroo do with its hind legs? A kangaroo has very large hind legs. It stands upon its hind legs. How is kangaroo's tail useful? A kangaroo has a long powerful tail. It uses its tail to balance itself when standing. When does a kangaroo hop faster? When a kangaroo is in a hurry or in danger, it hops faster. It can hop even 6 meters. তারপর দেখো how many kangaroos live in a group? What do they eat? Many years ago, thousands of kangaroos lived in a group, but nowadays a group of even 100 is usually large. They eat mainly vegetables. Which kangaroos work in circus? What do they do? The great kangaroos, like forester, work in circus. They do many interesting things in circus. They box using gloves. ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବିରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା the sentence below are about kangaroo. One part of each sentence is under A and the other part is under B. Put the number in brackets and match them. ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲା ବା ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ A B କୁ ତମେ ଯୋଗ କରିବ ହେଲା. ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ ନା kangaroos live mostly. ଏଠି କ'ଣ ବସିବ ନା in Australia.
ସେମିତି ଦେଲା mother kangaroo carries her babies in pocket of skin. ଏଠି କ'ଣ ବସିବ ନା on her body. 3 ରେ ଦେଲା there are many kinds of kangaroos such as. ଏଠି କ'ଣ ବସିବ ନା the wallaby and the forester. ତାପରେ the forester is bigger. ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ନା then the wallaby. A kangaroo has very large hind legs and a long powerful tail. They help him in standing, jumping and leaping. Kangaroos eat mainly vegetables. They live for 15 years. Kangaroos love to live together. ଏଠି କ'ଣ ବସିବ ନା in groups. ଏଠି ହେଲା trained kangaroos do interesting things. ଏଠି କ'ଣ ବସିବ ନା in circus. ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ସିରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା now write a paragraph on the kangaroo using the 10 sentence you have got. ଏଠି ଦେଲା the kangaroo. ସେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଥିବା 10ଟି ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରି କଙ୍ଗାରୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଆମେ ତ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ବିଷୟ, ତା ଦେହରୁ ତୁମେ କଙ୍ଗାରୁ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଲ ଲେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ? କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲେଖିଦେବ କଙ୍ଗାରୁ ବିଷୟରେ। Kangaroos live mostly in Australia. Mother kangaroo carries her babies in a pocket of skin on her body. There are many kinds of kangaroos such as the wallaby and the forester. The forester is bigger than the wallaby. A kangaroo has very large hind legs and a long powerful tail. ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ 10ଟି ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଡିରେ ଦେଲା we read about Captain James Cook in our lesson. Captain Cook was a famous explorer. He was a person who traveled to unknown place to find them out. He was the first man to find out about Australia. ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମ ବିଷୟଟି ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେମ୍ସ କୁକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ କି ନାହିଁ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁକ୍ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ଅଜଣା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ତୁମେ ମାନେ ବାହାର କରିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି here are few sentences about Vasco da Gama, another famous explorer, but the sentences are not in the right order. Arrange them in the correct order and write a paragraph. ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଠାରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଉପରେ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ସଜାଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ଏସବୁ ଓଲଟ ପଲଟ କରିକି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖିବା। ହେଲା? ଏ ଦେଲା he took about 6 months to reach the west coast of India. The king of Portugal promised him both ships and money for a voyage to India. He lived in Portugal about 500 years ago. Vasco da Gama was a famous European explorer. So Vasco da Gama
set out for India in 1497 ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଠି ଠିକ କରିକି ଏଠି ଆମେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଠିକ କରି ପଢିବା ଏବଂ ଯୋଉ 4-5 ଧାଡି ଦେଇଛି ଡ୍ୟାଶ ପୂରଣ ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଲେଖିବା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ଦେଲା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ତମେ ଲେଖିବ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା was a famous European explorer ସେ କଣ ନା ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଭାବରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ହେଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି he lived in Portugal about 500 years ago ସେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ବାସ କରୁଥିଲେ the king of Portugal promised him both ships and money for voyage to India ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବା ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଜଳଯାତ୍ରାକାରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝିଲା so Vasco da Gama set out for India in 1497 ତେଣୁ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା 1497 ମସିହାରେ ଭାରତ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ କୋଉଠୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ବୁଝିଲା he took about 6 months to reach the west coast of India ସେ 6 ମାସ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ଭାରତରେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ସେତେବେଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ୟୁରୋପର ରାଜାମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ହେଉଛି ରତ୍ନଗର୍ଭା ତେଣୁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ଆମକୁ କିପରି 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିବ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କରିନେବ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲାଣି ତୁମର କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବାକୁ ଭୁଲିବନି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ କ'ଣ କରିବ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାହା ଯିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ